कला राखण मांडान आयज कला अकादमी भायर आंदोलनाचो नाल्ल फोडलो। गोंयांत अदृश्य शक्तीक गारणे घालपाची रीत आसा, जेका लागू पडटा तेणे तें जाग्यार घालप हो भावार्थ। आयज कला अकादमी भायर हो प्रकार पळोवपाक मेळ्ळो। आयज जेका गारणे घातले ती शक्ती स्पश्ट आसली। पळयात अख्खे गोंयचे प्रतिनिधित्व करपी गाराणे। हे माये कला अकादमी कला राखण मांड ह्या नावान आमची एक संघटना उभी झाल्या। कला अकादमीची जी वास्तू आशिल्ली ती ह्या कोणे दुष्ट्यांनी मोडून उडयल्या। आयज वेळ जगात कितलेशेच कलाकार दिले, व्हडले व्हडले हस्ती दिल्यो। ही कला अकादमी ह्या मिनिस्टरांनी नाका जाल्लो भ्रष्टाचार करून काबार केल्या। तिका साल्वार करपा खातीर गोंयचे तरणाटे कलाकार एकठांय आयल्या, पूण अजूनय कितल्याशा कलाकारांच्या मनात भिरांत आसा। त्या कलाकाराच्या मनातली भिरांत मातशी कुशीक काड आणि तुझी राखण करपाची ताकद इच्छा प्रत्येक गोंयकाराच्या प्रत्येक कलाकाराच्या आंगान घुसय आणि तुका साल्वार करपाची शक्ती दी। आणि जी कला अकादमी भाऊसाहेब बांदोडकरान दिल्ली, चार्ल्स कुरैयान सजयल्ली, तशाक तशी कला अकादमी गोंयांत आणि या देशाक दिवपाक आमकां मदत कर। आणि जाणे जाणे कडे भ्रष्टाचार करून पैसो खाल्ला ताका तो पचपाक दिवं नाका। आणि कला अकादमी आसा तशी बरी करून कलाकारांचे कल्याण कर, गोंयचे कल्याण कर आणि बरें कर। कला अकादमीची अवतिकाय जाल्या। गोंयचे कलाकार एकठांय येत कला राखण मांड नावाचो मंच तयार केला। कला अकादमी जाग्यार घालसर हो मंच संघर्ष करतलो। कला अकादमीत वचून कला राखण मंचच्या कला वांगड्यांनी नाल्ल फोडून गाराणे घातले। गाराण्यांची खबर कळटकच थंय तिसवाडीचो मामलेदार कौशिक देसाय पावलो। गोवा 365 कडेन उक्तायल्ल्यो ह्यो प्रतिक्रिया। कला राखण मांड आपल्या संघर्षाची सुरवात करता ही बारीकशी कीट, जेन्ना बारीकशी कीट आसता तेन्ना जबाबदारी आसता एक तर फूक मारपाची नाजाल्यार पारो घालून ती कीट वाडोवपाची। आतां ही आमी नाल्ल फोडटात आनी मागीर सरकाराक गाराणे घालतात हांगा घालून जातकीर तेन्ना ती जबाबदारी आतां सरकाराचेर येता ती कीट फूक मारपाची काय ताजो उजो जावपाक दिवपाची। हो आमचो संघर्श जो आसा जो संविधाना प्रमाणे आनी शांतीकायेचो आसा। आमी एक सिंबॉलीक नाल्ल फोडटा कला अकादमी मुखार। जो कलाकारांचेर अन्याय जाला, अत्याचार जाला ताका वाचा फोडपाक नाल्ल। SDM पावलो ना, तिसवाडीचे मामलेदार आसात कौशिक देसाय, आनी कौशिक देसाय तांणी धाडला ओके हायर ऑथॉरिटींतल्यान आमचे कडेन उलोवपाक धाडिल्लो। आनी ही ऑल्सो ट्रायड कॉन्टॅक्टींग चीफ मिनिस्टर ओके की आतां हांगा येवपाक शकता काय कितें, बट इट सिम्स CM इज इन सांखळी। सो तांणी सांगलां की मेमोरंडम हांगा घे म्हणून आणि एक मनीसय धाडून दिला, आपलो ऑफिसर धाडून दिला मेमोरंडम घेवपा खातीर। सो ही वील गिव दी मेमोरंडम दितकर मागीर ही वील ऑल्सो सायन इट आनी मागीर ऑफिसान करून ताज्यात स्टॅम्पय मारता ओके। सो तुमकां कितें सांगलां तें तुमी सांगपा आतां तुमी कितें करतात वॉट एवर Yeah, just you can say that. Just again forward this memorandum. वो कला राखण मंचाचो जो आजचो आमची मागणी जी आसा ती आमी हँडओव्हर करता जे मुख्यमंत्र्याचे प्रतिनिधी म्हणून हांगा येयल्ले आसा। That the white paper should be prepared by a committee of experts headed by retired High Court judge. The meeting unanimously dissolved to demand that the Chief Minister should and early as possible publish this white paper. Further, the meeting unanimously decided to request a joint meeting with the Chief Minister, the PWD Minister, the Art and Culture Minister, the Chairman of the Kala Academy and the concerned official and various departments to discuss the issue of the work
of the workout of the modalities of the white paper in consultation with the Goan artist community. Meanwhile, we have also decided to mobilize the artists of Goa by having meetings all over the state and taking their suggestions. Last part, we thus request you to give us an appointment at the earliest possible for this joint meeting as suggested above to help resolve every Goan's concern over the restoration of our iconic complex. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स आणि ओमकार देशप्रभू.